Selamat malam semuanya. Good evening, brothers and Senang bisa sisters. bertemu lagi, mau yang di onsite ataupun di APL. It's so happy to see all of you again, both in APL and on Zoom. Tema khotbah hari ini adalah goal hidup. The theme of today's sermon is Goal in Life. Saudara, kita pasti tahu ya yang namanya Olimpiade. Brothers and sisters, I'm sure all of us have heard of the Olympic Games. Ada yang nggak tahu Olimpiade di sini? Is anybody don't know about Olympic Games? Semua tahu ya? Ya, yaitu pertandingan dalam berbagai cabang olahraga yang diikuti hampir seluruh negara di dunia. Yes, it is a competition of various sports subscribed to by a majority of the countries in the world. Apa yang dilakukan oleh atlet-atlet tersebut? What do those athletes do? Ya, mereka akan fokus dan berlatih untuk mencapai goal atau tujuan mereka, yaitu memperoleh medali. Yes, they will all focus and train to achieve their goals or purposes, which is to win medals. Jadi mereka akan berlatih mati-matian sebelum pertandingan diselenggarakan demi untuk mencapai goal mereka. So they will all train hard before the match is held in order to achieve their goals. Sama halnya dengan kehidupan kekristenan, saudara-saudara. The same applies to our Christian life today. Firman Tuhan juga mengibaratkan bahwa kehidupan kekristenan itu sebagai suatu pertandingan iman untuk mencapai goal atau tujuan, yaitu mahkota kehidupan atau yang biasa kita sebut kehidupan kekal di surga. The Word of God also likens the Christian life to a race of faith to achieve our goal or purpose, which is the crown of life or eternal life in heaven. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa memperolehnya? Now the question is this, how do we obtain it? Bagaimana kita itu seperti atlet-atlet tadi yang berlatih mati-matian supaya bisa memenangkan pertandingan iman kita? How can we be like athletes who train desperately to win our race of faith? Nah, malam hari ini kita akan bahas kitab Filipi 3 ayat 1 sampai ayat 21. Tonight we will discuss the book of Philippians 3 verses 1 to 21. Kita mulai dengan ayat 1. Selebihnya saudara-saudaraku, bergembiralah dalam Tuhan dan teruslah bersukacita karena kamu berada di dalamnya. Menulis kepada kamu berulang kali tentang hal yang sama tidaklah membosankan bagiku. Dan hal itu adalah suatu tindakan pencegahan untuk keselamatanmu. Verse 1 says, "For the rest, my brethren, delight yourselves in the Lord and continue to rejoice that you are in Him. To keep writing to you over and over of the same things is not irksome to me, and it is a precaution for your safety." Saudara, kunci pertama untuk mencapai goal dalam kehidupan kekristenan adalah bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan. The first key to achieving goals in Christian life is to rejoice and delight yourselves in the Lord. Di sini Paulus mengatakan kalau beliau menulis ini itu sudah berulang-ulang, yaitu mengenai bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan. Karena ini akan mencegah atau melindungi kita supaya tetap memperoleh keselamatan kita. Here Paul says that he has written this repeatedly about rejoicing and delighting oneself in the Lord, because this is a precaution so that we may continue to obtain our salvation or eternal life. Kenapa Rasul Paulus harus menulis berulang-ulang? Why did the Apostle Paul have to write repeatedly? Karena pada dasarnya manusia itu gampang untuk menggerutu, tawar hati, dan putus asa dikala banyak masalah, sekalipun sudah hidup di dalam Tuhan. Because humans are naturally prone to grumbling, discouragement, and despair when faced with many problems, even though they live in God. Kita juga bisa baca di Alkitab bagaimana bangsa Israel waktu dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian,
Dan waktu mereka mengalami situasi yang sulit, di situ mereka mulai menggerutu, dumel, dan komplain. We can also read in the Bible how the Israelites, led by Moses, left Egypt for the promised land, and when they encounter difficult situations there, they grumbled, complained, and murmured. Dan kita tahu bagaimana Tuhan marah kepada generasi awal yang sering menggerutu dan komplain tersebut, sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan hanya generasi Yosua yang bisa masuk ke tanah perjanjian. And we know how God was angry with the early generation who often grumbled and complained so that they could not enter the promised land. Only Joshua's generation was able to enter the promised land. Ya, kalau bersukacita dan bergembira dikala semuanya baik-baik itu gampang. Yes, Yes. it's easy to be joyful and happy when everything is going well. Dan semua orang juga seperti itu. And everyone is like that. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya? But what if the opposite happens? Dikala semua tidak baik dan tantangan begitu banyak, masalah bertubi-tubi datang. When nothing goes well and there are so many challenges, problems come one after another. Keuangan begitu seret, kayak keran air ya. Saudara tahu ya, keran air kalau kita buka kan airnya ngucur kan. Ini airnya nggak ngucur, netes-netes doang. The finances are tight like a faucet that only drips drop by drop. Jalan seperti buntu dan tertutup semua. The road seems to be blocked and closed off. Mengapa saya katakan seperti ini? Why do I say this? Karena saya juga mengalaminya. Because I myself have experienced this. Saya mau bagikan sedikit kesaksian. I would like to share a little testimony. 1 tahun belakangan ini, saya mengalami begitu banyak tantangan dan kesulitan. Over the past year, I have faced a great deal of challenges and difficulties. Di mana usaha kami mengalami penurunan omset yang begitu drastis, sampai-sampai kami harus nombok untuk kebutuhan sehari-hari kami dari uang tabungan kami. Our business experienced such a drastic decline that we had to take a sum of our savings to cover our daily expenses. Tidak hanya itu, ada masalah hukum yang saya alami yang sudah bertahun-tahun yang belum tuntas dan yang begitu mencuri damai sejahtera saya. Not only that, but there is also a legal case that I have been going through for years that remain unresolved and has been stealing my peace all this time. Belum lagi masalah-masalah lain yang sudah saya rasakan itu bertubi-tubi dalam kehidupan saya. Not to mention the other problems that I have experienced over and over again in my life. Saya yakin saudara-saudara di sini pasti ada yang mengalami seperti apa yang saya mengalami. I'm sure some of you brothers and sisters have experienced what I have experienced. Ya, sulit memang untuk bersukacita dan bergembira dikala situasi yang buruk. Yes, it is difficult to rejoice and delight in the Lord when situations are bad. Tetapi firman Tuhan di atas berkata kita tetap harus bergembira dan bersukacita. Ini adalah perintah, bukan pilihan. But God's word above says that we must remain joyful and delight in the Lord. This is a command. This is not an option. Jadi saya itu selalu mengingatkan diri saya untuk tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun kondisi sedang tidak baik. Jangan sampai saya itu menggerutu. So I always remind myself to remain grateful and delight in God even when conditions are not good, and I learn not to complain. Saya selalu diingatkan firman Tuhan di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 yang berkata, meskipun pohon ara tidak berbunga dan tidak ada buah di anggur, meskipun hasil zaitun gagal dan ladang tidak menghasilkan makanan, meskipun kawanan domba terpisah dari kandang dan tidak ada ternak di kandang, namun aku akan bersukacita dalam Tuhan, aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan penyelamatku.
Tuhan adalah kekuatanku, keberanian pribadiku, dan tentara yang tak terkalahkan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan akan membuatku berjalan, bukan berdiri diam dalam ketakutan, tetapi berjalan, dan membuat kemajuan rohani di tempat-tempat tinggi, kesulitan, penderitaan, atau tanggung jawab. I am always reminded of Habakkuk 3, verses 17 to 19. Though the fig tree does not blossom and there is no fruit on the vines, though the product of the olive fails and the fields yield no food, though the flock is cut off from the fold and there are no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will exult in the victorious God of my salvation. The Lord God is my strength, my personal bravery, and my invincible army. He makes my feet like hinds' feet and will make me to walk, not to stand still in terror, but to walk and make spiritual progress upon my high places of trouble, suffering, or responsibility. Ya saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Mungkin saudara ada yang seperti saya sedang mengalami masalah ekonomi, pemasukan seret. Yes, brothers and sisters, I do not know what you are going through right now. It may be that you are experiencing economic troubles at the moment, such as low income. Uang di dompet itu cuma ada gambar Patimura dan Cut Nyadin, tahu ya? Bukan isinya Soekarno-Hatta. Maksud saya tahu ya? The only money in my wallet is pictures of Patimura and Cut Nyadin, not Soekarno-Hatta. You know what I mean? Ini mungkin bisa ditampilkan di slide. Ada ya? Tuh, kayak begitu tuh. Just as this slide. Di sini kan ekspektasinya itu yang Soekarno-Hatta. Yeah, Tapi, we have the expectation to have a Soekarno-Hatta money. Tapi kenyataannya Patimura. But in the reality, we only have the Patimura. Itu yang belakang senyum-senyum mungkin pernah ngalamin kali ya. Tapi kita tidak boleh diam dalam ketakutan. But we cannot be still in our fears. Tetapi tetap berjalan dan membuat kemajuan rohani. But always walk and make advances spiritually. Artinya kita tetap percaya dan yakin sepenuhnya akan Dia sekalipun dalam kesulitan dan penderitaan. It means we will continue to trust fully upon Him even when going through difficult situation and suffering. Karena dengan sukacita dan bergembira di dalam Tuhan, maka Ia akan membuat kita seperti kaki rusa yang kuat dan tetap bisa berlari. Karena Dialah kekuatan kita dan penyelamat kita. Because with joy and delighting in the Lord, then He will make our feet strong like the deer and run. Because He is our strength and our Savior. Ya, puji Tuhan, sampai hari ini saudara bisa melihat saya tetap bisa berdiri di sini karena kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan, dan saya tidak sampai tawar hati atau stres. Yes, thanks be to God that I can be here and I remain standing only by the grace and care of God that I remain encouraged and not stressed. Kita lanjuti Filipi 3 ayat 2 sampai 6. Firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap anjing-anjing Yudaizer orang legalis, waspadalah terhadap para pembuat onar, waspadalah terhadap mereka yang melakukan sunat daging, sebab kita orang Kristen adalah sunat yang sejati, yang menyembah Tuhan dalam roh dan oleh roh Tuhan, dan bersukacita, berbangga dan memegahkan diri dalam Yesus Kristus, dan tidak menaruh kepercayaan atau ketergantungan pada apa yang kita miliki, pada daging dan pada hak istimewa luar, keunggulan fisik dan penampilan luar. Meskipun bagiku sendiri aku memiliki setidaknya alasan untuk mengandalkan daging, jika ada orang yang menganggap bahwa ia memiliki atau sepertinya memiliki alasan untuk mengandalkan daging dan keunggulan fisik serta keunggulan luar,
aku memiliki lebih banyak lagi. We will continue to learn from Philippians 3 verses 2 to 6 says, look out for those dogs, Judaizers, legalists, look out for those mischief makers, look out for those who mutilate the flesh, for we Christians are the true circumcision, who worship God in spirit and by the Spirit of God, and exalt and glory and pride ourselves in Jesus Christ, and put no confidence or dependence on what we are in the flesh and on outward privileges and physical advantages and external appearances. Though for myself I have at least grounds to rely on the flesh. If any other man considers that he has or seems to have reason to rely on the flesh and his physical and outward advantages, I have still more. Disunat pada hari ke-8 kelahiranku dari suku Israel, suku Benyamin, seorang Ibrani dan anak orang Ibrani. Berkenan dengan ketaatan terhadap hukum Taurat, aku termasuk golongan Farisi. Berkenan dengan kegairahanku, aku adalah penganiaya gereja. Dan menurut standar kebenaran hukum Taurat, keadilan yang diduga, keteguhan dan kedudukan yang benar di hadapan Tuhan, aku terbukti tidak bersalah dan tidak ada kesalahan yang ditemukan padaku. Verse 5 says, circumcised when I was 8 days old, of the race of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew and the son of Hebrews. As to the observance of the law, I was of the party of the Pharisees. As to my zeal, I was a persecutor of the church, and by the law standard of righteousness, supposed justice, uprightness, and right standing with God, I was proven to be blameless, and no fault was found with me. Beberapa waktu yang lalu, Pastor Judith pernah khotbah bahwa kekristenan bukan agama atau agamawi, tetapi kekristenan adalah kehidupan yang mengenal akan Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Some time ago, Pastor Judith preached that Christianity is not a religion, but rather a way of life that involves a deeper knowledge of Jesus as the way, the truth, and the life. Di sini Paulus juga mengajarkan kehidupan kekristenan yang sejati, bukan agamawi. Here Paul also teaches us the true Christian life is not a religious life. Di sini dikatakan sunat yang sejati. Apa sih sunat yang sejati itu? Here it mentions true circumcision. What is true circumcision? Kita bisa baca di Kolose 2 ayat 11, firman Tuhan berkata, di dalam Dia juga kamu disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tetapi sunat rohani yang dilakukan oleh Kristus dengan melepaskan tubuh daging, yaitu sifat daging yang korup beserta nafsu dan keinginan dagingnya. We can read in Colossians 2 verse 11, in Him also you were circumcised with a circumcision not made with hands, but in a spiritual circumcision performed by Christ, by stripping off the body of the flesh, the whole corrupt carnal nature with its passion and lust. Untuk mencapai goal hidup, kita harus mengizinkan Tuhan melakukan sunat rohani dalam hidup kita, yaitu dengan memampukan kita untuk mematikan semua keinginan daging oleh Roh Kudus-Nya yang memimpin kita setiap hari. To achieve this goal in life, we must allow God to perform a spiritual circumcision in our lives. That enable us to put to death all fleshly desire through His Holy Spirit who guide us every day. Saudara, bahkan dalam pelayanan sekalipun, kita bisa melakukannya dalam kedagingan kita. Brothers and sisters, even in ministry, we can still be obeying our flesh. Kita bisa lihat banyak sekali pelayanan yang memiliki motivasi yang salah. We can see that there are so many ministries today with wrong intentions. Banyak pelayanan yang cuma mengejar kesuksesan secara materi. Jemaat yang banyak, pelayanan yang kelihatan besar,
maaf kata ya, ada yang dibesar-besarin melalui media sosial. Many ministry only pursue material success, large congregations, ministries that appear to be big or are even exaggerated through social media. Atau memakai pelayanan untuk keuntungan pribadi atau memperkaya diri. Or using ministry for personal gain to enrich oneself. Banyak sekali Kristen, bahkan hamba Tuhan yang hidup dalam standar dunia. So many Christians today, even servants of God, live according to worldly standards. Yang mengutamakan pelayanan yang bersifat dunia kepada apa yang kelihatan, kesombongan akan pelayanan yang besar, atau merasa lebih hebat atau lebih besar dari Kristen atau hamba Tuhan yang lain. Those who prioritize worldly service to what is visible, pride themselves on their great service, feel superior and greater than the other Christians or servants of God. Memakai pelayanan untuk menguntungkan diri sendiri. And using ministry for personal gain. Saya itu ada tahu satu hamba Tuhan yang memiliki pelayanan kaum marginal. I know a servant of God who ministers to marginalized people. Saat hamba Tuhan ini sakit dan dia harus dioperasi, saya itu di WA sama dia dan minta doa dan bantuan secara materi. When this servant of God was sick and had to undergo surgery, I was contacted by this servant of God and was asked for prayers as well as material assistance. Saya meminta beberapa teman saya untuk mendoakan dia dan kami juga membantu sedikit untuk meringankan kebutuhan pengobatan hamba Tuhan tersebut. Yes, I also asked several of my brothers and sisters to pray for him and also help him a little to ease the cost of medical treatment for this servant of God. Akhirnya hamba Tuhan ini mulai sering mengirim foto pelayanannya. Finally, this servant of God began to frequently send photos of his ministry. Suatu hari dia kirim foto pelayanan pemulung di tempat yang sering saya kunjungi dan saya ini kenal betul hamba Tuhan yang melayani di sana. One day, he sent me a photo of a garbage collector at a place I often visit, and I know very well the person whose ministry this photo came from. Jadi hamba Tuhan ini memakai foto pelayanan hamba Tuhan lain seolah-olah ini pelayanannya dia. So this person uses photos of other servants of God as if they were his own ministry. Saya ini cukup kaget dan saya bertanya, ini pelayanan Bapak? I was quite shocked and asked him, "Is this your ministry?" Terus dia jawab, ya, kami itu melayani pelayanan kaum marginal 2 kali sebulan, dia bilang. Then he replied, "Yes, we serve the marginalized communities twice a month," he said. Dalam hati saya berkata, oh Tuhan, kenapa harus berbohong ya seperti ini, cuman untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. In my heart I said, "Oh God, why did he have to lie like this to get help from others?" Inilah yang saya maksud hamba Tuhan yang memakai pelayanan untuk keuntungan diri sendiri. Menyedihkan sih, sewaktu saya tahu kenyataannya seperti itu. This is what I mean by servants of God who use their ministry for their own personal gain. It was disheartening when I learned the truth. Ya, puji Tuhan, kita di RGM, Tuhan kasih kita pemimpin yang memiliki hati yang murni dalam pelayanan. Praise God, we at RGM have leaders with pure hearts in their ministry. Saya itu kenal Pastor Jason dan Pastor Judith sudah cukup lama. I have known Pastor Jason and Pastor Judith for quite a long time, Lebih dari 10 tahun. about 10 years or more. Bagaimana mereka tidak pernah mau memakai pelayanan untuk mengumpulkan uang. And I have seen how they never use their ministry to raise money. Tetapi setiap proyek itu selalu ada budget dan jelas pemakaiannya. And every project always has a budget and clear usage. Jadi setiap pengumpulan uang akan di-stop apabila budgetnya sudah cukup. So the collection of money will stop every time the budget is reached. Dulu itu saya pernah di satu gereja, setiap ada proyek atau acara, misalnya ya,
pembagian sembako, maka akan diadakan pengumpulan dana. I used to be in a church where every time there was an event or project, for example, distributing basic food supplies, a fundraiser would be held. Tetapi ujung-ujungnya tidak ada penjelasan pemakaian yang dapat dipertanggungjawabkan. But ultimately, there is no explanation for its use that can be justified. Pernah ya satu kali ada satu jemaat yang menabur untuk semua pembagian sembako. Tetapi pihak gereja tetap melakukan pengumpulan dana untuk pembagian sembako tersebut. Dan pas saya tahu, saya cukup kaget juga loh. Once there was a person from the congregation who donated for all the food distribution, but the church still collected more funds for the distribution. When I found out from that person, I was quite surprised. Saya membagikan ini bukan untuk menjelekkan gereja tersebut. I'm sharing this not to disparage the church, Tetapi inilah kenyataan yang terjadi di beberapa gereja yang memakai pelayanan untuk keuntungan mereka. but this is the reality that occurs in several churches that use ministry for their own gain. Mereka menukar Injil keselamatan dengan uang, kekayaan, dan kesuksesan secara duniawi. They exchange the gospel of salvation for money, wealth, and worldly success. Bukankah firman Tuhan berkata apa yang kita terima dari Tuhan secara cuma-cuma, kita pun harus memberikan secara cuma-cuma kepada orang lain yang memerlukan Injil keselamatan Kristus. Doesn't the word of God say that what we receive freely, we must also give freely to those who need the gospel of Christ's truth? Paulus berkata kalau mau menyombongkan diri, dia juga merasa layak. Paul said that if he wanted to boast, he had every reason to. Seperti yang ia katakan, jika ada orang yang menganggap bahwa ia memiliki dan seolah-olah memiliki alasan untuk mengandalkan daging dan keunggulan fisik serta keunggulan luarnya, aku memiliki lebih banyak lagi. As he said, if anyone else thinks they have reasons to rely on the flesh, on their physical and outward excellence, I have more. Ya, kita tahu Paulus memiliki segalanya waktu itu. Yes, we know that Paul had everything at that time. Mau sebut kekayaan, status, pelayanan, kekuasaan. Tetapi apa yang ia katakan? He had wealth, status, ministry, power. But what did he say? Filipi 3 ayat 7 sampai 8a. Namun segala hal yang dahulu aku anggap sebagai keuntungan, kini aku anggap sebagai kerugian demi Kristus. Ya, bahkan lebih daripada itu, aku menganggap segala sesuatu sebagai kerugian dibandingkan dengan kepemilikan hak istimewa yang tak ternilai, keindahan yang luar biasa, nilai yang melebihi segala sesuatu, dan keuntungan yang tertinggi dari mengenal Yesus Kristus Tuhanku. Dan semakin dalam dan intim mengenalnya, artinya memahami dan mengenalnya dengan lebih penuh dan jelas. Philippians 3 verses 7 to 8a says, but whatever former things I had that might have been gains to me, I have come to consider as one combined loss for Christ's sake. Yes, furthermore, I count everything as loss compared to the possession of the priceless privilege, the overwhelming preciousness, the surpassing worth, and supreme advantage of knowing Christ Jesus my Lord, and progressively becoming more deeply and intimately acquainted with Him, of perceiving and recognizing and understanding Him more fully and clearly. Di sini Paulus baru menyadari bahwa hal yang dahulu dia lakukan adalah tidak berguna. Here Paul realized that everything he had done in the past was useless. Semua kebanggaan akan pelayanan, semua kebanggaan akan posisi, semua kebanggaan akan agama atau agamawi dibandingkan dengan pengenalan Kristus yang sejati melalui hubungan yang intim dengan Yesus
atau memahami dan mengenalnya dengan lebih penuh dan jelas. All pride in service, all pride in position, all pride in religion compared to the true knowledge of Christ through an intimate relationship with Him, in deeply and intimately acquainted with Him, of perceiving and recognizing and understanding Him more fully and clearly. Yang berarti semua pelayanan yang dahulu Paulus banggakan dan menganggap itu sebagai suatu keuntungan, malah berbalik menjadi sesuatu yang dianggap kerugian di dalam kekristenan yang sesungguhnya. This means that all the services that Paul once boasted about and considered advantageous have now turned into something that is considered a disadvantage in true Christianity. Bukankah banyak Kristen yang belum menyadari hal ini? There are many Christians who are not yet aware of this? Masih di Filipi 3 ayat 8b ayat 11 sampai 11 maksud saya. Demikianlah demi Dia aku telah kehilangan segalanya dan menganggapnya sebagai sampah atau ampas, agar aku dapat memperoleh atau mendapatkan Kristus yang diurapi, dan agar aku sesungguhnya ditemukan dan dikenal di dalamnya tanpa memiliki kebenaran apapun yang dapat kusebut milikku sendiri, berdasarkan ketaatanku pada tuntutan hukum, kebenaran ritualistik dan kedudukan yang dianggap benar di hadapan Tuhan yang diperoleh demikian, tetapi memiliki kebenaran yang sejati yang datang melalui iman dalam Kristus yang diurapi, kedudukan yang sungguh benar di hadapan Tuhan yang datang dari Tuhan melalui iman yang menyelamatkan. Continuing from Philippians 3 verses 8b to 11. For His sake I have lost everything and consider it all to be mere rubbish, refuse dregs, in order that I may win gain Christ, the Anointed One, and that I may actually be found and known as in Him, not having any self-achieved righteousness that can be called my own, based on my obedience to the law demands ritualistic uprightness and supposed right standing with God thus acquire, but possessing that genuine righteousness which comes through faith in Christ, the Anointed One, the truly right standing with God which comes from God by saving faith. Tujuanku yang teguh adalah agar aku dapat mengenalnya, agar aku dapat semakin mendalam dan intim mengenalnya, memahami dan mengenali keajaiban pribadinya dengan lebih kuat dan jelas, dan agar aku dengan cara yang sama dapat mengenal kuasa yang mengalir dari kebangkitannya yang berkuasa atas orang-orang percaya, dan agar aku dapat berbagi penderitaannya sehingga terus-menerus diubah dalam roh menjadi serupa dengannya, bahkan hingga kematiannya, dengan harapan bahwa jika mungkin aku dapat mencapai kebangkitan rohani dan moral yang mengangkatku dari antara orang mati, bahkan sementara masih dalam tubuh. Verse 10. For my determined purpose is that I may know Him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of His person more strongly and more clearly, and that I may in that same way come to know the power outflowing from His resurrection, which it exerts over believers, and that I may so share His sufferings as to be continually transformed in spirit into His likeness, even to His death, in the hope that if possible I may attain to the spiritual and moral resurrection that lifts me out from among the dead, even while in the body. Lihat saudara, Paulus mengatakan semua kebanggaan akan pelayanan masa lalu dia anggap sebagai sampah. See how Paul says all the boast in his past ministry are considered rubbish. Apa sih artinya? What does it mean? Namanya sampah adalah sesuatu yang tidak berguna atau kotor. The word rubbish means something useless or dirty.
Tidak mungkin seorang yang benar itu terus membawa sampah dalam kehidupannya. It is impossible for a righteous person to continue carrying rubbish in their life. Sampah itu seharusnya dibuang. Rubbish should be thrown away. Tetapi begitu banyak Kristen, bahkan hamba Tuhan tidak mengerti ini dan membawa sampah dalam kehidupannya daripada mengenal dan hidup sebagai Kristen yang sejati. But so many Christians, even servants of God, do not understand this and continue carrying rubbish in their lives instead of knowing and living as true Christians. Apa yang Paulus bagikan di sini adalah bahwa dia sendiri baru menyadari kalau kekristenan yang sejati adalah mengikuti teladan Yesus. What Paul is sharing here is that he has just realized that true Christianity is following the example into the likeness of Jesus. Bagaimana kita itu memperoleh bagian penderitaannya. Nah, ini yang banyak Kristen tidak mau. Dan baru sesudah itu kita memperoleh bagian kemuliaannya, yaitu mendapatkan kehidupan kekal di surga. How do we share in his suffering, which is many Christians today do not want to do? And only then will we share in his glory that is eternal life in heaven. Lihat saudara, ajaran kekristenan yang palsu selalu memprioritaskan bagaimana sukses di dunia ini, bagaimana hidup selalu diberkati. See, brothers and sisters, how false Christians teaching always prioritize how to be successful in this world, how to always have a blessed life. Tetapi Kristen yang sejati adalah mengajar bagaimana memprioritaskan hidup kita supaya bisa serupa dengan Kristus. But true Christianity teaches us how to prioritize our lives so that we can be like Christ. Seperti firman dikatakan di Roma 8 ayat 29 yang berkata, bagi mereka yang telah ia kenal sebelumnya dan kasih serta pilih, ia juga menentukan agar mereka menjadi serupa dengan gambar anaknya dan pada akhirnya turut serta dalam pengudusannya yang sempurna sehingga ia menjadi yang sulung atau yang paling dikasihi dan dihormati di antara banyak orang percaya. As his word says in Romans 8 verse 29, for those whom he foreknew and loved and chose beforehand, he also predestined to be conformed to the image of his Son and ultimately share in his complete sanctification so that he would be the firstborn, the most beloved and honored among many believers. Inilah tujuan kita menjadi Kristen, yaitu menjadi serupa dengan Kristus karakter kita, bukan menjadi kaya atau sukses secara materi. This is our goal as Christians, to become like Christ in character, not to become rich or materially successful. Menjadi kaya tidaklah salah, There is nothing wrong with being wealthy, tetapi itu bukanlah tujuan utama dalam hidup kekristenan. but that is not the main goal in Christian life. Memang Tuhan akan memelihara kehidupan kita sehingga kita tidak kekurangan. Indeed, God will provide for us in our lives so that we will not lack nothing. Tetapi janganlah kita mengutamakan itu sehingga kita melupakan tujuan utama dari Tuhan, yaitu memproses kita di dunia ini sehingga kita bisa menjadi serupa dengan karakter Kristus. But let us not prioritize that so much that we forget God's main purpose, which is to process us in this world so that we can become like Christ in our character. Filipi 3 ayat 12. Bukan berarti aku telah mencapai standar ini atau telah menjadi sempurna, tetapi aku terus berjuang untuk meraih dan menjadikan milikku yang telah Kristus Yesus Mesias raih dan jadikan aku miliknya. Philippians 3 verse 12 says, not that I have now attained this ideal or have already been made perfect,
but I press on to lay hold of, grasp, and make my own, that for which Christ Jesus, the Messiah, has laid hold of me and made me his own. Seperti Paulus katakan, kalau ia pun belum mencapai standar yang Tuhan kehendaki, yaitu sempurna. Tetapi inilah yang menjadi goal hidup. Saya ulangi lagi, goal hidup, yaitu berjuang untuk meraih apa yang telah Yesus raih dan miliki. As Paul said, he had not yet reached the standard that God desired, perfection, but this became his goal in life or purpose in life. I repeat one more time. This became his goal in life or purpose in life, which was to strive to achieve what Jesus had achieved and possessed. Bukankah ini seharusnya menjadi goal dan tujuan hidup kita? Shouldn't this also be our goal and purpose in life? Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Aku tidak menganggap saudara-saudara bahwa aku telah menangkap dan menjadikan milikku. Belum. Tetapi satu hal yang aku lakukan, yaitu aspirasi tunggalku, melupakan apa yang di belakangku dan berusaha keras menuju apa yang ada di depan. Aku terus berjuang menuju tujuan untuk memenangkan, yaitu hadiah tertinggi dari surgawi yang dipanggilkan Tuhan dalam Yesus Kristus kepada kita. Philippians 3 verses 13 to 16 says, I do not consider, brethren, that I have captured and made it my own yet, but one thing I do, it is my one aspiration, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal to win the supreme and heavenly prize to which God in Christ Jesus is calling us upward. Jadi biarlah mereka di antara kita yang secara rohani sudah dewasa dan matang memiliki pikiran ini dan memegang keyakinan ini. Dan jika dalam hal apapun kamu memiliki sikap pikiran yang berbeda, Tuhan akan menjelaskannya kepadamu. Hanya saja biarlah kita tetap berpegang pada apa yang telah kita capai dan hidup serta mengatur hidup kita sesuai dengan itu. Verse 15 says, so let those of us who are spiritually mature and full grown have this mind and hold these convictions. And if in any respect you have a different attitude of mind, God will make that clear to you also. Only let us hold true to what we have already attained and walk and order our lives by that. Sebagai Kristen yang dewasa, kita harus memiliki pemikiran dan keyakinan seperti ini, kata Paulus, yaitu melupakan apa yang ada di belakang kita. As a mature Christians, we must have thoughts and beliefs like what Paul said. That is to forget what lies behind. Apa sih melupakan apa yang di belakang kita? What does it mean to forget what lies behind? Ya, semua kesombongan hidup, semua fokus yang tertuju kepada apa yang di dunia ini. Semua keinginan hawa nafsu untuk mengejar kekuasaan. Ya, ini bisa dalam pelayanan maupun sekuler. Yes, all the pride of life, all the focus on the things in this world, all the desires of the world to pursue power, this can be in ministry or secular life. Dan menjadikan satu aspirasi tunggal, artinya satu-satunya harapan dan tujuan untuk keberhasilan di masa depan, yaitu menjadi sempurna seperti Tuhan kita, yang artinya serupa dengan Dia. And make it our one and only aspiration, the only hope and goal for future success, which is to become perfect like our God, meaning to be like Him. Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sesuai dengan teladan yang telah kami berikan kepadamu. Sebab banyak orang yang telah sering aku katakan kepadamu dan sekarang aku katakan lagi dengan air mata yang berjalan atau hidup sebagai musuh salib Kristus. Philippians 3 verses 17 to 19, Brethren,
Together follow my example and observe those who live after the pattern we have set for you. Verse 18, for there are many of whom I have often told you, and now tell you even with tears, who live as enemies of the cross of Christ, the Anointed One. Mereka terkutuk dan nasib mereka adalah kesengsaraan abadi, artinya kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka, nafsu mereka, kesenangan duniawi mereka, dan mereka membanggakan diri dalam malu mereka, berpihak pada hal-hal duniawi dan menjadi bagian dari golongan mereka. Verse 19 says they are doomed, and their fate is eternal misery, perdition. Their God is their stomach, their appetites, their sensuality, and the glory in their shame, siding with earthly things and being of their party. Saudara, Paulus sedang berkata kepada Kristen, bukan kepada orang di luar Kristen. Brothers and sisters, Paul was speaking to Christians, not to people outside of Christianity. Lihat saudara, Paulus meminta dengan air mata. Ini membuktikan dia itu begitu sedih. See how Paul pleads with tears. This proves how sad he is. Karena masih banyak Kristen yang menamakan dirinya anak Tuhan, hidup dalam nafsu mereka, hidup untuk kesenangan duniawi. Because there are still many Christians who call themselves children of God, but live according to their desires, living for worldly pleasures. Ini sungguh-sungguh menjadi peringatan kepada kita. This is truly a warning to us. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi Kristen yang seperti ini. Let us not become Christians like this, Tetapi kita mengikuti teladannya Paulus. but let us follow Paul's example, Yang bagaimana hidup mengikuti teladannya Yesus. who live according to the example of Jesus. Yaitu mengambil bagian penderitaannya untuk memperoleh bagian kemuliaannya kelak. That is sharing in his suffering in order to share in his glory in the future. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Tetapi kita adalah warga negara, kerajaan, tanah air yang ada di surga, dan dari sana pula kita dengan sungguh-sungguh dan sabar menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Mesias sebagai juru selamat yang akan mengubah dan membentuk kembali tubuh kehinaan kita agar sesuai dan serupa dengan tubuh kemuliaan dan keagungannya, dengan menggunakan kuasa yang memungkinkannya untuk menaklukkan segala sesuatu bagi dirinya. Philippians 3 verses 20 to 21 says, but we are citizens of the state, commonwealth, homeland, which is in heaven. And from it also we earnestly and passionately await the coming of the Lord Jesus Christ, the Messiah, as Savior, who will transform and fashion new the body of our humiliation to conform to and be like the body of his glory and majesty, by exerting that power which enables him even to subject everything to himself. Ini adalah deklarasi Paulus bahwa kita adalah warga negara surga. Apa sih artinya? This is Paul's declaration that we are citizens of heaven. What does it mean? Ingat saudara, setiap warga negara akan tunduk kepada hukum negaranya. Remember, every citizen must obey to the laws of their country. Setuju? Agree? Setuju ya? Yes, we all agree. Mesti ada respon biar nggak ngantuk. Yeah, we have to give response Karena saya lihat udah banyak yang nguap ini. because I see so many people are yawning. Artinya kita itu warga negara surga juga tunduk dan taat kepada aturan atau hukum surgawi. This means that if we are citizens of heaven, we also submit and obey heavenly rules or laws. Bukan malah tercemar oleh sistem dunia yang korup ini. Rather than being tainted by the corrupt system of this world. Dan kita dengan sabar sementara hidup di dunia ini menanti kedatangan Yesus untuk mengubah dan membentuk kembali tubuh kehinaan kita untuk menjadi serupa dengan tubuh kemuliaan dan keagungannya.
And we passionately wait while living in this world for Jesus to come and transform and reshape our bodies of humiliation to be like His glorious and majestic body. Saudara sekalian, inilah goal hidup kita. Dear brothers and sisters, this is our goal in life. Jangan lagi hidup mengikuti apa yang ada di dunia ini. Let us no longer live according to what exists in this world, Sistem dan kebanggaan dunia ini. the system and the pride of this world. Saya tahu kita mungkin banyak melakukan kesalahan dalam kehidupan ini. I know we may make many mistakes in this life. Bahkan kita mungkin sudah berdosa tanpa kita sadari karena kita hidup selama ini dengan kebanggaan dan kedagingan kita. We may even have sinned without realizing it because we have lived our lives with pride and fleshly desires. Malam ini kita masih memiliki kesempatan untuk bertobat dan berubah. Tonight, we still have the opportunity to repent and change Dan mengikuti apa yang Paulus lakukan. and follow what Paul did, Sehingga kita itu sungguh-sungguh boleh menjadi Kristen yang sejati. so that we can truly become true Christians Seperti yang Tuhan kehendaki. as God desires. Inilah khotbah saya malam hari ini. This is my sermon for tonight. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you and God bless you. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, di dalam nama Yesus, Father, in the name of Jesus, hamba berdoa biarlah penginsafan dari roh-Mu ada pada setiap kami. I pray that your Spirit's conviction may be upon each of us. Dan kami bisa sadar dan berubah sesuai dengan apa yang Engkau mau. And that we may be aware and change according to your will. Sehingga hidup kami bukan untuk dunia ini dan kesenangan pribadi kami. So that our lives are not for this world and for our personal pleasures, Tetapi hidup bagi kemuliaan-Mu. but for your glory alone. Menjadi serupa dengan Tuhan yang kami sembah. To become like the Lord we worship. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Yesus, In Jesus' name. semua yang percaya sama-sama kita katakan. All people who believe, we say, Amen. Amen.